हेलो फ्रेंड, ये वीडियो रे आमे माने कौन से भी कंपनी सीईओ केमिति हे परिबे से विषय जानि परिबा आ तार बिजनेस केमिति बढ़ाई परिबे बिजनेस सेवा कारण कोन आ किपर तामने अर्थ को लगाई कौन से कंपनी रो बिजनेस करि परिबे से विषय जानिबा। प्रथम हमको जानिबा को पड़िबो सीईओ रो अर्थ कोन। सीईओ रो फुल फॉर्म होचे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जेपरि कि कौन से कंपनी रे आपण जॉइन करबा को चाहउछन्ती से कंपनी रे कोन सब दरकार पड़िबो आ निजर रिस्पांसिबिलिटी सहित यार चीफ ऑफिसर किपरि कार्य निर्वाह करिथाय। जदि कौन से कंपनी रे से कंपनी केमिति चलिबो से विषय रे कोन जानिबा निहाते जरूरी रे यह चीफ को ऊपर निहाते जरूरी होइथाय। जदि आपण माने ए कंपनी रे कोन नियुक्ति करबा को चाहउछन्ती आ सीईओ हेबा को चाहउछन्ती आ निजर लक्ष्य को हासिल करबा को चाहउछन्ती ताहेले कंपनी रो समस्त दायित्व नेबा को पड़िथाय। आ ए कंपनी समस्त दायित्व नेबा को हेले सीईओ ऑफिसर हेबा को पड़िथाय। से कौन से भी कार्य को करने को हेले से अन्य मानक टिकाड़ करने को पड़ते यह ऑफलाइन ऑनलाइन द्वारा कौन से भी पोस्टिंग द्वारा आपण करें। सर्वप्रथम आपण को MBA हासिल करने को पड़ते जदि आपण मैंने MBA ग्रेजुएशन हासिल करेंगे तापर सीईओ पोस्टिंग आप जोगदेवे। जदि सीईओ करने को चाहते हेले निजर मतामत दल कार्य प्रेरणा ये सब निहाती जरूरी अटे। ता सहित प्रोजेक्ट कार्य किपरि आग को बढ़ाइबे ताहा कंपनी ऊपर निर्भर करिथाय। आ निजर बिजनेस को निजर क्वालिटी को निजर मतामत को आ निजर मनोनिर्देश ये सब विषणता निजर शक्ति ऊपर कार्य करि पारिथाय। जदि आपण माने सीईओ रो स्वप्न हेबा को पूर्ण करछन्ती ताहेले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समस्त कार्य निर्वाह करबा को पड़िथाय। आ कंपनी रो सब किछि दायित्व मध्य हासिल करबा को पड़िथाय। जदि कौन से कंपनी रे कौन से भी इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर मैकेनिकल डाटा एंट्री आ बिजनेस मने मध्य ए सब निर्धारण करबा को चलुतबा हेले आपनको कौशल दक्षता ऊपर निर्भर करिवो। जदि तुमे माने यही सब जानिबा को चाहूच ताहेले आपनको निश्चित भाव मतामत हासिल करबा को पड़िबो। जेपरि कि कौन से गोटे सीईओ हेबा को हेले तार गोटे नेतृत्व आ तार उद्भावन मध्य निजर ज्ञान कौशल द्वारा होइथाय। ठीक अच्छे आम मैंने कौन करने को पड़ो जदि तुम मैंने सीईओ हेबा को चाहूच तो UG एंड PG इन इंजीनियरिंग यहाँ ग्रेजुएशन जरिए हासिल करने को पड़ो। ता सहित मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जेपरिक आपण मैंने बिजनेस कौन से दक्षता हासिल करेंगे आ निजर प्रमाण सहित यह कार्य निर्वाहित करेंगे। जदि आपण माने MBA हासिल करना तो कौन से भी पोस्ट कौन से भी कंपनी रे आपण सीईओ हो पारिबे नहीं। तो ए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रे तुम मैंने देखिथिबो जे जदि आपण माने कौन से भी बिजनेस करबा को चाहउछन्ती तो सेथिरे आपण को कोन उत्तम ज्ञान रो आवश्यकता होई थाई। आ से सब ए MBA हासिल करबा को पड़थे। जदि UG एंड PG रे इंजीनियरिंग रो बहुत कौशल अछि आ एहा सहित आपण को कार्य निर्वाह करिवार एक श्रवण शक्तिर कौशलता अच्छी ता सहित चिंता करबा शक्ति अच्छी आ कार्य को केमिति हासिल करि पाए आ कंपनी समस्त मतामत को आपण प्रेरणादायक करेंगे ताहा मास्टर बिजनेस रही। तो तुम मान को कौन करबा को पड़ो MBA हासिल करबा को पड़ो। जदि कौन से भी कंपनी पोस्ट रे उत्तम नागरिक और उत्तम चाकरी करबा को चाहउछन्ती तो से चाकरी रो यह बहुत इंपोर्टेंट अटे। MBA सीईओ हेबा को हेले आपण को गोटे गोटे अन्य कंपनी सहित भी जोगाजोग करबा को पड़ो। जेपरिक निज कंपनी रे बिजनेस को आग को नेबा पई आ अन्य कंपनी रो बिजनेस को बढ़ाइबा पई ए दुई भितर गोटे बिटवीन जेपरिक आपण को PG UG रो दक्षता पड़ो। आ एपरि कौन से भी टेक्नोलोजी निजर आइडिया मोटिवेशन आ उद्भावन निजर ऊपर डायग्राम को विचार करें आ उत्तम डायग्राम काटी जे पारुथबार कथा। जदि तुम मैंने करने को चाहूच ताहले कौन कौन दरकार जान सब प्रथम आप डिसीजन जेपरिक मॉकिंग स्केल यह निष्पत्ति नाक पड़ो। कंपनी समस्त दायित्व को हासिल को करी आ कंपनी समस्त असुविधा को सामना करने को पड़े। तापर यह कंपनी केते गुड़िए उद्भावन सहित यह कंपनी प्रोजेक्ट को केमिति बाहर कर पारिबे आउ गोटे स्थान अन्य स्थान को यार बिजनेस आग को बढ़ाइबा जेपरिक MBA कार्य आ निजर कार्य निर्वाही सहित निजर ऑफलाइन को
ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ଯେପରି ସିଓକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଟିମ୍କୁ ନିଜର ହାସଲ କରିବାର ସଂଯୋଗ ଆଉ ମତାମତ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ସିଓ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋଟିଭେସନ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତା ସହିତ ସିଓର ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ଆଉ ଏପଟ କମ୍ପାନୀ ସେପଟ କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେସବୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାୱାର, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଆମେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ଆଉ ସବୁ ଟିମ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏପରିକି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ଏହା ସିଓ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଯେପରିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନିଜର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ, ଗୋଟିଏ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସହିତ ରପ୍ତାନି କରିବା, ଆମଦାନୀ କରିବା, ଆଉ ସେସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ଲଗାଇ ଆଉ କମ୍ପାନୀର ବିଜନେସ୍କୁ ଆଉ ବଢ଼ାଇବା, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମତାମତକୁ କୌଣସି ବି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ତୁମେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ତା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ନିଜର ଭଲ ବୁଝିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏହିସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଅଛ ଆଉ କୌଣସି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛ, କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛ, ତା ସହିତ ନିଜର ଆଗ୍ରହ, ଚିନ୍ତା, ମନୋଭାଷା ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରୁ MBAର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସ୍କିଲ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 98%। ତାପରେ ଆନାଲିସିସ୍ ପାୱାର ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସିଓ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଚିନ୍ତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆନାଲିସିସ୍ ପାୱାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତା ସହିତ କିପରି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି କୌଣସି ବି କମ୍ପାନୀରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ MBA କରିଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି MBA କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଜଏନ୍ କରିସାରିଲା ବାଦ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ୱାର୍କ ଇନ୍ ଡିଟେସନ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର କୌଣସି ବି ମତାମତକୁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେପରିକି କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହାସଲ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯିବ, କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଆଉ ଏହାର ବିଜନେସ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କରିବା ଲାଗି ଏସବୁ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏହାର ଉତ୍ସାହ କାମ ସହିତ କୌଣସି ବି ମାନସିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାପରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆଉ ନିୟମିତ ଏହିସବୁ ରୁଲ୍ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନିଜର କମ୍ପାନୀର ଟିମ୍ ସହିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତାପରେ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଲିଟାରୀ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଗରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ସେ ବିଜନେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀର ବିଜନେସ୍ ସିଓ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବଜାଜ, ଏପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କି ନିଜର କାମ କରିବାର ମନୁଷ୍ୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଯଦି ସିଓ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କହୁଛି ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବ। ଆଉ ଯେପରିକି ସେ କାମଟି ହୋଇସାରିଲେ ନିଜର ବିଜନେସ୍ର ଟ୍ରାଏ। ତାପରେ ଟ୍ରାଏ ଆନାଦର କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ସିଓ ପୋଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ବି କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ସିଓ ହୋଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି କମ୍ପାନୀରେ ସିଓ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀକୁ ବିଜନେସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଜନେସ୍ର ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ନିଜର ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ କେମିତି ହୋଇପାରୁଛି? ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ପାନୀରେ ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ବି ସିଓ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ସିଓ ହେବା ନିଜର ମତାମତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ନେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି
ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ବିଜନେସ୍ ସଫଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଏହିସବୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।